We should rename our show. To what? Panganlan na to bag-o to The Plastikan Show because that's what this whole friendship is about. It's revolting. We are not even friends. We're not even friends. But we're like doing this whole plastikan. Can we rename it to The Plastikan and Libakan Show? Yeah, because that's what we are. We're the most toxic podcast in the world. Pero gipangalan nato tong sarili as... I love it. Yun na yung intro. Ayun, sa? Nabugo ko. Pero gipangalan nato atong sarili as... The Plastikan and the Libakan Show. As in... Box na ako yung hey question. everyone. As in super profound philosophical question. Asa ba ito philosophica? Pisot ka pa. What? Why do you wanna know, Char? Char. I have like a big 7-inch pussy. Joke lang. Ikaw, pisot pa ka? Oh, pisot pa. Oh my God. Dagan bayag na ay fetish sa uncut. Yeah, I'm sure. Oh, pero ang No. akong Grindr profile kay cut. Ah, really? I didn't know you're uncut. Like, hindi yan joke. Sorry ha, wala dyan ko yung sense of whether nag-joke ka or dili. Maghekya sa atapa, makabalo ka kung uncut or cut ko. Pero syempre, dili ko makipag-hekya Oh sa my mo. God. It's gonna be Oo, cannibalism and bestiality. Huwag ka na lang ka, mag-film na lang tag-adult content. Ako ang mag-direct for a change. I love it. Welcome sa pinakadako ug sa pinakasikat nga podcast sa tibuok Spotify universe. Ganahan ka ni segue lang kung kalit. Babs, pinakadako. Pila man ni ka-inches. Charot. Imuhan, feeling na ako 2 inches. Guys, you're still here with us here in the Inner Show with Babs and Jessie. Hi, Bogs. Hi, Babs. Parang nagsawa na ako sa iyo. Parang ilang araw lang. It was just like less than a few days ago when we last had our recording and here we are again. I know, na-pressure man good ka na mag-produce content no para sa imuhang mga avid fans. Lagi, ikaw raman ako avid fan o katong ako mama. Obsessed ba ako sa imuha? Oh my God, love it. Can you like tukod a shrine na in my honor? Yeah, of course. I'm gonna pray. Tapos luhurantik ka, mag-worship ko sa imuha, mag-praise and worship ko sa imuha. I love it. Magbuhat ka kulto, Babs. How do we name your kulto? Dakuan. Wala pa ko maisip niya. Basta dili funny akong masulti. So, sa ko mag-answer. Oh my God. Dili ka na witty. Logi. Saan man ni uy? Saan paging witty and super funny all the time? Bogs, unsa ang pinaka-first name sa imuhang pet? Buddy iyang name. Tapos like, it was a dog. And then, murag tragic mo kay tuwi kay kanang cute kay siya, bata pa siya. Tapos pag grow up niya, gibalhin siya sa akong lola, sa house ako lola. Tapos, I think he strangled himself to death. Oh, really? Sa iyang call. Yeah, it was so sad. It's in leash. So you are someone who cannot take care of pets? I think I take good care naman of pets. I actually really like that dog. Pero kanang, syempre, katong naana siya dito sa saan siya balay sa kulola, wala beyond my control na, di ba? Oh, kaluoy. Ako kay Brownie. Oh, how original. Di ba? Very Ano nangutana ka? Wala lang, kaya nga atong topic about pet peeves. About pets? I love pets. I love being treated like a dog. Oh my God! So you love dog style? I love any style. Oh my God. Yeah, as long as it celebrates our inner animal. So pag nagahekya ka, aw, mo na imong moan. Oo, or like nagamiyaw ako kasi kuan man ko, I'm a kitty cat. Joke lang. Ikaw, unsa man ka na kuan na pet? Kuan ko, unsa ba? Snake. Oh, ahas ka talaga, walang yaka. As in, hello no. So, yeah, I love this. Yeah, let's talk about pets. So for today, it's gonna be about
pet peeves. Yes. Kanang Ako pagkasabot sa pet peeve ka ng pet. ako pagkasabot sad kay pet kanang like kanang imo pakaunon mark Tamagotchi ganon. Oh, tapos And wait lang, why are we doing this episode nga? Because madami tayong angst and madami tayong kaligot-got sa buhay, I think so. right? Tungod kay mag-Christmas na, tapos ma-remember na pud nato na wala tay loved one to spend Christmas with. Oh my God, how unfortunate. And very dramatic. I love it. So mo na lang ni ato ang outlet, ang manlibak sa Yes, of uban, course. magpagawa sa ato ang bitterness o True, frustration sa kinabuhi. Because where else will we process these emotions kundi diri? So unsay mo ang pet peeve number 1? Ikaw sa ingnan natin kasang pet ganina dog siya niya si Buddy yung name. Ikaw. Akong pet peeve number 1, tao siya, ang pangalan niya Jessie Madriaga Boga. Love it. Mali pa, Jod. Pero sige, okay lang. Go. Yawa, ani nga episode. Uy, magwala man di patunguhan. I-edit mo na lang yung mga walang kwentang. Yeah, akong pinakadili ganahan, kanang asin, pinaka number 1 good na ako nga magpaanoy sa ako, kanang mga couple nga hinay kayong maglakaw sa sidewalk or sa escalator. Or labaw na sa mall. So, kukay ka sa mga sa mga couple. I love it. Yeah, I don't like happy couples. Kaya ginapang-remind gani ka na you are alone and you are bitter o walay nagamahal sa imuha because you are unlovable. Shit, di ba? Oh my God. Oo, grabe. Ikaw na, Jude, ang pinaka-oppressed, Bebs. I love it. Nakakikuan Oscar Award for the most oppressed homosexual in Southeast Asia. Galing nagabaktas Yes. ka tapos late na ka late na kasi mong appointment or Mhm. parang naanay jeep din ha or biyaan na ka sa MRT o sa bus tapos Mm. at the same time napag mo timing na ay na couple nga nagabaktas nagalakaw in front of you hinay pagid kayo as if they own the sidewalk or the say tawag anang kuan kilid sa train or sa MRT or sa escalator Oo. or sa mall. 'Di ba? Obstruction kaayo. As in. Oo, dapat ipakuha na tawagan na si TTMO para ito na sila. Ito. Oo, actually I also empathize because I don't like slow walkers in general. Kanang paspas mo kumula ka wakwak manggug ko, nya bayot pa jud. So imagine how fast I walk, Oo. di ba? Tas kanang dili ba ya walking city ang Davao, like wala jud mga sidewalk niya kung naaman gamay kaayo. So can imagine how frustrating it is to stand behind someone who's a slow walker. Right. Ikaw nagdali ka ng marag. Pwede ba? Can we all maybe be considerate of the space that we share? So yeah, that drives me crazy then. Regardless of whether they're a couple or not. And this is not a park. Yeah, it's not. Nakakairita, di ba? Pero same diri sa Manila, it's not really friendly to pedestrians o dili siya walkable. Mm. So pag maghinay-hinay ka din mag holding hands pag yun mo, so irritating. Like siguro kung nasa mall or nasa park, yeah, you can you can walk at a leisurely pace. But if you're in a sidewalk, especially in like the downtown area where like it gets really busy, baka naman pwedeng hindi maghinahinay ng lakad. Pero ako bisag sa mall, Mura jud kanang mga couples na hinay-hinay kaayo maglakaw niya, ikaw nagadali na ka, makabuisit yun siya. as in, unsa may nabuhat, labayan ni mo sa lakuan kanang SM Toron. Well, so imagination lang na ako. Gusto na ako sila sipaon, gusto na ako sila kaladkaron, gusto na ako sila sunugon. Oh my God, you're so hostile. I They love are it. unleashing my inner violent nature, my inner Oh my God. bestiality. Yeah, the inner impact. Oo. I mean, ako yung outer impact, di ba nga obvious naman kayo. Pero lahi gid ang akong inner Yeah. impact as in 10 times the devil. As in, kanang makuan jud ka ng murag mahimo jud kang Pokemon Go, ana. Mag-evolve jud As ka. in, wala na ko Sailor Moon scene. Wala na Yes. yun. As in, diretso na ko transform. Yes, oo. Like, at the blink of an eye, there you are, Bebs level number 69. Pero Wala, kapag baya no? ka, box na fast walker, baya ako. Yeah, I think 'di ba when we walk in kuan Cubao, we are like Oo. so muratag nagmarathon pili pa nato si Usain Bolt
Oo, Na wala ta na magtatagkuan. wala na to na realize na paspas na dai ka ita maglakaw. As in, ya ka na bago na tagko magkaon kay kanang uy, paano ba ito paspas kay kamulakaw ay? Bago na tang kaon niya kanang nagdali ba tawid lang hasta padulong. And it was evening na, 'di ba? So there's really wala naman tayo ginapas na building na mag-close or whatever. Grabe kaayo, no? Pero di ba, kuan kaayo siya, annoying kaayo na gina-obstruct nila ang imuhang space. Absolutely. Like kanang nice ang walking city ta, bigger sidewalk. So like nakay murag lane for like the mag-uyabs na maghinihinig lakaw. Naputi mga napoy lane para sa mga bitter na mga bayot na paspas kay mo lakaw. So mo tong lane nato. Pero napoy subcategory ana bogs. Kana ganing sa escalator na dapat ang mga slow walkers or katong mga dili nanga-move dapat nasa right. Tapos katong mga maglakaw dapat nasa left. Diba? Yeah, hindi ba yan gina-follow? Dili gina-follow kay kabalo ka ba sa mga Pilipino labaw na diri sa Metro Manila nga wala gyud disiplina ang mga tao. Ew, that's so squatter. In Davao we follow. Oh really? Yeah, we're more civilized than Manila. Oh that's so God. sad. I wish I live in Davao City. Yeah, because like we walk on the left, stand on the right, 'di ba? Institutionalized na siya sa isa kadakong mall na itago na to sa pangalang SM. Your former employer. And really, people follow and I appreciate na, oh my God, ka na dali jud kag lakaw sa mall. Right. Labaw na sa MRT bogs. Oh, wala kasi kaming MRT. Puro lang kami mga sardine can na jeepney. Pero, I mean, naka namang guot. The essence of following rules na simple kaayo na it will make our lives better. Yeah, super. What's wrong with these people? Nakakaloka sila. I hate them. And it makes you more human because it's being considerate to other people's time and space. And I really think like that makes all the difference na kanang that you know, it makes a city more livable if people follow the rules, mga ganon good. That's true. So kung kayo sa couple niya pakanlikuan natin ito livable of a city na livability din of a city. Wow, kayo livability. Unya, pero siguro in the future or in the near future or basig ugma pag makauyab ko, I will do the same. Oo, like ipamukha mo talaga sa mga single na meron kang uyab, like bahalag 1 hour ka maglakaw for 1 kilometer, okay lang. Or 500 meters. Oo, hinahinaya jud na para makitaan jud sa tanan. And of course, ito ka sa heavily kanang populated na area para kitang-kita ang pagkauyab nimo. Hala, uy, makipag-uyab na lang kaya ako, no? Para lang i-annoy ang mga single people. Yo, you should do that. Para like kanang ako na po yung maglagot sa imuha niya. Ako na po akong mag-unleash na po kong violence on you. As in, so di ba like na maglakaw na ka, so nakasakali and all. Musakay makag-jeep after. So dira na masulod akong pet peeve. Nga kalabit ang sa jeep, di sila musibog. Wako kasabot nga di manibog ang mga tao sa jeep. As in, mapud na. Kanang guot na gani kayo, tapos like, alam mo yun, na kanang, pwede musibog na lang mo para makasulod na ang huling passenger na papasok. Tapos makalarga na tao in less than 30 seconds. Pero kanang mag-guot pa, mag-squeeze yourself in pa. Ug ang pinaka-funny pag yun, no, nga, bisag wala pa kakalingkod, mudagan na ang driver. Oh, so it's really a mess. Like, this whole country should really just burn to the ground. I love it. Pwede baon para malunod tanan. Ayaw sad man na, na lang, para mababalance ang baha. So, na-fire para mawala ang baha. So, ma-evaporate ang baha. Para masunog ang ng country. Pero dili po na ako gets ang psyche sa mga pasahero nga Pinoy, no? Anong dili man gyud manibog. Nya, daa kay dala. Musipog sila dito pag yun sa pinakaduol sa door. Nya, ikaw nga na ay dala. Dito pag yun mo baktas padulong sa driver's side. Yeah, I don't understand. Siguro kung kanang manaog na sila in less than like 10 meters or the next stop, right? Pero dili man kanang mga backseat hogger dyan ni mga gaga. So like, labaw ng suffering kaayo ang sa Davao kay gagmay kaayo ang ilahang mga jeep, gagmay diba? Kaayo ang jeep, murag ka ng box sa Pringles. Wala
nako na-gets nga nung ingon ana ang nahimong style sa mga jeep sa Davao. How did it start? If I remember correctly, maudyo na siyang murag kumbaga mga public utility nga vehicles nga format katong back in the 90s. Tapos Dili, uy. naadyo mga super gagmay na jeepney. Mga big pa man ang mga jeep ato. Tapos dapat ipang face out na sila pero hindi pa Oh. sila nakuan na nag-comply sa bagong standards or whatever. Actually, ang mga jeep ato una, mga saraw pa man. Katuman to mga kuan, mga unsa siya mga lawin eme, 'di ba? Yes. Tapos napalitan sila og mga smaller jeeps na parang dili na ako gets ang rationale nga nung nahimo silang gagmay na mga jeeplets. Oh, I don't know which came first talaga. Pero I remember nga katong grade school pa ko na ni mga gagmay na jeep. Like, super tiny. Like, ang capacity niya kay 8 lang, ganon. And dili ba tanan payat ha? I mean, let's face it, kadaghanan sa mga Pinoy, big-bodied, di ba? Oh, yeah. Did you go kasabungat? Why are we settling for this poor state of our public transportation? Ala ka, oy. Labaw na pud ning kani mga pamacho kaay na mga lalaki na mubuka ka gid sila sa ilang mga legs to show their dominance sa space nila. Dili sila considerate pud sa ubang tao na ikaw maghipi-hipi na lang ka. Dito, crush imong balls. Ilang Diba? balls kay I mean, magkuan, mag-splay. Dako na kaay kang tao tapos Bilang dominate pag mo ka. ang space, maglapad pa kasi mo ang legs tapos dili pag ka mo sibog padulong sa driver. Is it because Kasi ba sila na ulaw? actually natural ano na siya eh, parang muscle reflex na. Ay, awin ako ka ng kuan. Kanang bagal ang Diyos lag na wong. Bitaw, yes. Abi na akong imong isulti kay muscle control. Different siya sa pikas and siya sa body. Pero ano, Bog, siguro kaya nagasibog ang mga tao padulong dito sa door kay walay gusto mag-abot sa pamasahe padulong sa driver. Yeah, that's also true. But I'm interested to know if like there's some kind of a parang historical nga kanang sa ba event that led to this kind of behavior in the jeepneys. No, ako na siyang pangutan ako mga friends ani update ka. Oh, i-update. Pangutanain mo ha mga friends na anthropologist or Yes. tawag Mga na sociologists. social scientists. Social sciences, yes. I Like love people in the it. academe who are like sitting comfortably in their high chair with their laurels. Na di na sila maki-integrate with society kay they're up there. Kaya Charot. gina-intellectualize nila ang mga ingon-ani na kind of phenomenon. And of course, di na sila maki-interact with the massa because why? They're like so smart Kaya and mga up mere there. mortals lang ba yata? Yes, we're mere mortals and they are like immortals with their academic Oo. prowess, Milet. Okay? I love it. Noted. Thank you very much. Charot. Pero tama gyud na, Bog, sa pet peeve po na ako ng mga tao sa jeep na dili nagasibog. Segue to the next, please. Ako ang pet peeve nga next kanang lately lang ni sakuan na na nag-dawn on me. Reunions. Oh, there's gonna be a lot of those in during the holidays. Yeah, exactly. And parang wala gani kay choice na moapil na lang dito sa mga reunion just because. Tell me more. For example, sa mga high school or elementary reunions or mga college reunions, parang venue na lang siya para magpahambugay ang mga tao. And I don't like that. Yeah. I understand how that feels. I think my mom and my other like mga tito titas, they also feel the same way about that with their mga batchmates na kanang the reunion is the connection doesn't feel genuine during reunions unless you're like really good friends with your classmates. It feels like forced kasi it's like, diba? Yes. Mas fun talaga if you just maybe go out for coffee or whatever. But I understand it's a tradition. So, Right. kano sa di ka last nag-reunion? I can't remember. I think pre-COVID. Oh And my I God. felt uncomfortable kay Really? probably I felt lang na most of them have achieved things and ako feeling na ako na I haven't achieved something or wow, insecure. Sebs, you shouldn't feel that way because you have like a body and a No. body of works. Dili ingon ana. Parang ingon ana gid akong feeling. Really? I felt na it's kind of an insincere interaction and I really don't have Oo, to yeah. meet up with these people again. I'm so sorry sa akong mga former friends. Wow, former friends.
Pero gets ko how that feels. And I think it comes with age, no? At some point in our life, all of the unnecessary interactions with these people, they become unnecessary. So, di mo feel. And if you do it, it becomes a chore. Diba? Is that how you feel? Yes. It's kind of very bugat na kaayo sa mong loob because you don't have anything to talk about anyway except sa past ninyo. Exactly. Yeah. And then you're gonna be... Even I don't want to like hang out with my grade school classmates. And then you're gonna be reminded of your stupidity when you were young na it's not me anymore. Yeah. True. Or even sa mga relatives, bogs, dili po ko kayo ganahan makipag-reunion. Well, in fairness, like some people who are really close, they really enjoy reunions and they build like really good friendships with their high school classmates. Ganun. But I'm not that kind of person. I made good friends with people outside school. So, mo na siya dili ko naga-enjoy sa mga reunions because they're not my friends. They're my classmates. My friends are like not my classmates in high school. Ganun good. Unless na dito imo ang first love. Aww. Pero tapos mag-rekindle mo sa inyong love story. As in. Sana all. I love it. Ako dili sa kay ko ganahan ng family reunions, pero like okay, marag necessary evil magud siya. Pero parang we have grown apart na pud siguro. I'd rather stay at home alone. Ambot na unsa na ko ani. Palihog lang og padala og tabang kay Babs, iyang GCash kay ibutan na mo sa caption. Nag-rigorous naman siguro ko as a person. Uy, nabuang naman. As in, naging Neanderthal ka na, balik ka na sa cave mo. I'd rather live alone, decay alone. Hala, uy, grabe ka, intense na ani. Nobody knows. I love it. Hala, uy. Like, in the cave where there's no technology and Wi-Fi and emails. I love it. Tapos langawon na lang ko dito. Hala, no. Magsigan na lang akong mata dito, matiurok na lang ko dito. I love it. I love it. Hala, uy. Unta kay ka nandili ni tinuod yung ginaingon. Because it's alarming. Joke lang. Nagkatawa-katawa lang ta, pero like dying inside. Oh my God! I told you we should do an episode na dying inside. Sige, let's do that. But for now, balikan na to yung situation sa cave na walang Wi-Fi, walang technology, walang email. Pero meron ako email. Madami ako natatanggap na email and that is my pet peeve. Yung mga email na walang body. Walang unsa na siya kanang na magpadala og file sa imuha na magpadala og whatever sa imuha niyo. Wala man lang, hi Jazz, I'm sending the file, I'm sending the contract, I'm sending the document. Nothing. Murag gilabay lang nila ang document sa imong. Nothing, di ba? At least like tell me what this email is about. Wala man lang subject. Let me guess, mga taga-gobyerno nino na mga tigulang. Oh my God, wala akong sinasabi. I'm just saying. I'm just saying that pet peeve na ko siya sa workplace in general. Pet peeve na ko siya sa workplace in general, whether I was still in the media, in corporate, or in the government, na kanang yung mga nagpapadala ng email na walang body. It's so rude. Why do you guys do that? It's like nagpadala ka ng documents sa aking mukha at tinapon mo lang siya ng wala man lang pa good morning, pa hello, or pa anything na, hello po, ito po yung document 1, 2, 3. Nothing! Can you feel what I'm feeling? Kaya imagine ka. Dapat na eye context. Oo, like murag pa at least ingnan ko ni mo unsa ni naka-attach diri. Ako so man ni, uy ka ng game ka na ba? Ako pa maghula-hula sa answer? Diba? Who wants to be a millionaire? At least na kay multiple choices. Diba? Ang game ka na ba kay fill in the blanks. As in, it's nakakaloka. So, that is one of the many workplace pet peeves. Na yun lang talaga naisip ko right away because we kind of mentioned emails. So, that drives me mad. So, how often do you receive these emails in a day? Lately, wala. Because, for some reason, people are using Facebook Messenger for work. But, nevertheless, nagkabalo ka ng Facebook Messenger, padalaan na kagalit og file, padalaan na kagalit og picture niya. Unsaon ko man ni? What does this email require on my end? Murag ana good kanang unless nagstorya mo before. Yes, or nagstorya ta ato bangay, di ba? Kanang guys, please lang. We're
we're humans. We're not like robots na papadalhan mo na ako ng bagay-bagay ako mag-figure out sa button. It's crazy. Char. So, unsa imong reaction when you receive those kinds of email? I get mildly infuriated kanang gusto na ko, I wanna pull my hair out pero my hair is not long enough. So, mangita ko kuan, bulbul na lang ako i-pull. Pero parang masira na imong adlaw because of that? Or... Hindi naman, it's just like so disruptive na kanang pwede ba maghistoryahan na nigutang tarong, hindi tayo magpadala ng mga ganong email sa walang ka-anything. Diba? Ano ba yan? It's like... Dili kay ko ka-relate kay sa line of work manggod na ako. Dili kaayo email. Usually like sa film production, magstorya sa mo before na ay email. Fortunately, right, of course. Sa ako ang case, at least ang mga tao nagastorya o ginasulti nila ang context nila. Or at of least course. kabalo ko nga na ako i-expect na email from them. Like, right. For example, script. So, bisag na alay isa ka word dito na script draft 1 or script draft 2. So, at least ako kabalo na kukunsa to siya. Yeah, so that's nice. So, because you have prior conversations na. Right. But if wala talaga, bisag mag-text man lang sila sa mo na, uy, mo ni akong gi-email sa imuha. Siguro like a few days ago and then they send the email like after 3 days. So, wala na akong clue what it is because I already forgot because the conversation happened na. Ganun good. And I get that some workplaces are not very ma-email. As you say, uy, naiiro, Beb, Right. sorry. Can you hear it? Oo. Hello, uy. Yeah, So, okay kayo, lang. bisat na. So anyway, I get that some places are not very ma-email and they're not that kind of workplace. But ako bang good, I believe in email because kanang documentation magud siya. Kina-formalize niya ang everything. Nga kung naakay mga i-troubleshoot na mga challenges, balikan ni mga email, there it is. Kanya ba, it puts everything into writing. Alright. Na nakay proof ba? Evidence ba? Nakay paper trail. Yes, exactly. It's the email trail, the paper trail that matters when you troubleshoot whatever. So, kano siya, sorry, boring siya na pet peeve. Valid good siya kay in the long run, malunod na siya dito sa mga series of email. So, dili pud searchable ang, for example, ang file. Yeah, that's true. Kasi Pag when you wala siya send, context, no? when you Pag wala send siya an keyword. email, you are actually also already indexing it. Gina-annotate mo siya naman. Yung kasi hi, Bevs, this is script number 1, 2, 3. Yeah, maski ana lang, para in the future, pangitaan ako to, unsa ganitong, asa gigipadala tong script 1, 2, 3. I-type na kong script 1, 2, 3, and then it comes up. Oo, correct. Tapos, ang kuan bagay nimo, at least nakay context na parang, mo siya indexing, diba? So, nakay file name na, mao ni siya ang script draft 5. Aside from not being searchable, ang file name niya is, Bebs, ganun lang. Kigwa o Bebs 1 or Bebs diba? Draft 2. Kaya kung ma-search ka Kigwa, di jud siya mo gawas. As in, so, kana siya ng mga tiny things in the workplace that matter in the bigger picture. Kana, I think that's a habit that all of us should really like kana carry, whether in the workplace or not. Wah, suko na ko. Ang dami-daming napapulot na aral. Don't you have any chance of changing the culture na tudluan nimo sila to do this because it's more proper and it's more helpful in the future? I do my best, but I'm consistent naman with how I communicate. It's just that like I can't old dogs, I guess, or kanang find it difficult to learn new tricks. So, nakasanayan na nila yan eh. Edi go! So, mga tigulang gini sa gobyerno. Wala ko giingon. I love it. No. So, kinina lang fun. Ito siya na pet peeve. I don't like hearing people chew with their mouth open. Kanang murag mukbang sa Koreana. Tungod kay Kanang di lang din siya pleasant. Although di na ko siya ma-rationalize. Kanang funny lang siya paminawon. Mura kag nag-beatbox. Saan siya sa public place? In any dining setting, whether sa bahay, sa restaurant, or like internet lang. Kanang funny lang siya paminawon kay mura kag nag-beatbox na walay tono. Charot. Why do people do that anyway? I don't know because I guess they're comfortable doing it and we can't blame them. That's just how they roll, I guess. May nalang gitudluan ko dati na dili mag-ingon ana og usap sa pagkaon. No, if you wanna make sloppy sounds, do it while you're giving someone head, not while you're eating. Diba? Kaya kung magkuan man ka mag BJ ka, diba? Kung sawa man kayo, edi go. Kanang go. Make some noise.
kung mag-dinner ka. Ano, please. What if na kay ka-date na yung na mag-chew? Ingnon ako siya na kanang if you're gonna make kanang sloppy sounds, don't do it on the dining table. Do it in the bed. Hala ko. So, parang mag-kuhan siya sa bed na, Yeah, yes. Chalap. More. As in, I love it. Bogs, ang sarap mo. What the fuck? Jessie. Yeah, do it in bed, not in the dining table, because it's just wrong. Okay. Diba? So, kato siya. It's basic etiquette o consideration po sa ubang tao na True. they might not be comfortable with you chewing like that. Ikaw, are there sounds ba that you are particularly not fond of? Kana ganing ngilo kaayo na metal scratch sa semento or something. Right. I'm familiar with that. Ngilo pero dili man kay na siya often na occurrence. Oh my gosh. I know, right? Ang next na ko na pet peeve kanang mga guards sa mall ug labaw na sa MRT nga na ice stick pretending to check your bag. Oh, do you mean their magic stick? I don't get the point anymore. Yeah, actually. Labaw na pag sa MRT nga taas kayo og pila, magdugay ang pila because the guards check your bags pero mindless sila pag mag-check sa imuhang bag. So parang tuslok-tuslok lang nila, ituplok-tuplok lang nila and go. Yeah, they're just gonna tusok-tusok and like, what? I don't understand. Like, is that like a digital stick that scans like metal or whatever? True. Actually, I don't even get nga nung kailangan pa i-metal detector and at the same time itusok-tusok sa ilahang stick. Yeah, can they not? Well, sa ubang countries, dili na ako makita nila yung mga guards na ingon ana. Or there are no guards at all. Yeah, actually, wala. Diba, when you like go shopping in Bangkok, wala man say inspection sa bag, tagbuang ang inspection sa bag. Yeah. Makadugay lang siya, waste of time. Siguro nag-stem siya sa fact na permigida bomba ang mga malls ug ang public places sa tuuna sa Abu Sayyaf ug sa mga terrorists. Pero karon it's useless and it's pointless, especially pag ang mga guard nagachismisan lang. True. Tapos wala namang putukan sa Mindanao. Ang putukan sa Mindanao nangyayari na sa Dimorvi. Diba? Wala sa kuan, wala sa Megoku. Unsa na Megiko. So, kabalo na ko kung asa ka permi. Oy, may sogo na here in Davao. Oh, really? So, nanakay balhinan. Yeah, but I haven't tried it yet. Asa ang sogo? Sa Bahada. I love it. Love it. Pag nakaka-post na scandal nimo sa Twitter, kabalo na ko nasa sogo. Dito na. Yeah, yes. Funny pa, quick. Quick lang na segue, Bebs, ka nang, I was showing my friend how to be updated sa mga events sa isa ka place using Instagram. Kasi last Halloween, we were trying to get a feel of what the crowd was like in Huckleberry kasi we weren't there. So I told her na you open Instagram, tapos i-click mo yung location, tapos i-click mo yung mga stories doon. So nakita namin live yung mga nangyayari sa Huckleberry using the Instagram stories that were posted and geotag under Huckleberry. Is this episode Huckleberry sponsored? No. This was like a long time. This is a recent one. Pero yeah, it's the same Huckleberry that we love. So anyway, nakita po niya, hala, meron lang yung Dimorvi. So, gi-click na mo ang Dimorvi. Doy, nakita na mo ang mga stories dito, IG stories sa mga naghekya dito, pero wala talagang hekya. Alam mo yung like pre-hekya, selfie, mga ganun good. Oh my God, these people! Proud na nasa Dimorvi Instagram stories pa nila. What the fuck? But why would people post it? I know, nag-Instagram stories ka before mo hekya, gitag jud ni mo na namo sa Dimorvi for everyone to see. Kasi if gi-geotag mo kasi yung post mo, it automatically becomes public, I think. Kato, funny kaayo siya. I mean, unless naka-private mo ang account. Pero, kitaan jud na mo na ito, babae o ka na lalaki dito, morag ka ng batanon pa man to na mga hekya sila niya. Na-adjust sila Instagram stories to mark the occasion.
Buang jud. Nakabuguan mo na, uy. Wala pa jud actually kung nag-selfie ever ka nang mag-hook up ko or whatever, Oh. kahit mag-picture man lang ng mirror selfie or like mag-picture ng place to like just for my memory. I never do that. Tas sila kay ka ng, wow, gibalandra jud. Oo. Amazing. Nakuha pa sila, fully dressed pa sila. No, yung girl naka-bra na lang ata or tas naka-shorts or something. Diyos ko. Kaloka tong mga taon po. Yung mga dugyot pag yun kaayo. Oo, kanang, di ba? Hala, uy, libak So na anyway, pod, libak na pod. hala, oo. Sige, di natin mag-storya sa atong topic. Ano siya mong next pet peeve? Kuan, kanang na yung mga naga-text, tapos, dili ko nila tanawon sa, they don't look at me in the eye when having a conversation. Oh kanang, my God. kanang, okay, undang ko storya. Kay kanang, are you gonna text or are you gonna talk to me? Hala, uy, anak baya ko. I mean, I don't text, Hala, but I sorry don't kayo, look at charot. people in the eye. Ano, hindi naman necessarily all the time. Kasi freaky naman na may eye-to-eye contact ng buong conversation, di ba? Oo. Pero, kanang kuan ba? Kanang, if you're gonna text, your attention's divided man good niya. Nagiging passive na yung response mo. I get So, it. for example, kita, mag-storyata niya. Mag-excuse mo ko, Babs, I just need to respond to this. Ma-excuse mo ko sa kong self. Dili man ka nang magpadayon kong storya na mag-text niya, magtando-tando ko. Malay ko, unsa im ginastorya na dram, ayun ko na Jess, kanang nagakaon na gugugkuan ay bato, niya, mukaon pa jud kukuan, kanang dinosaur, ana, yung magana, ano po, akong tubag kay, hala, as in, love it. Ganahan lang ko. Diba? Kabalo ka, Bogs. Kung gyud ka, dapat maging instructor na jud ka sa social etiquette. Hala, no. Grabe. Dapat na Kita jud na kay- jud ang kuan. Siguro dapat Online course. Oo, naka-online course o magtudlo na jud ka og etiquette sa International School of Butlery. Ay, as in, magtudlo po ko dito unsaon pag-take og Instagram stories bago manghekya sa negi ko. Or dili mag-text habang nakikastorya. Yo, kanang, diba, can you guys just please practice like kanang some sense of manners? Kahit konti lang. I'm not asking for much. I just like. Pero speaking of text, Bogs, nag-text ka habang nagahekya? Or it's... No. Pero na-remember ko yan once na parang it's such a disrespect. Pero, funny. I'm torn between that. Saan? Kay kung if I'm feeling submissive and then my top is parang keber, tapos nag-text siya, okay lang jud kaayo na iya kung di ko niya pansin nun niya habang nag-text siya, nag-ML ba siya or whatever. ML! Hey! It's so, Gen one Z, way. charot. Wow. No. I mean, if I'm feeling submissive, tapos like, the top is may nag-text siya, may iba siyang ginagawa na nagpapanood siya ikaw lang ng TV or nagatrabaho. whatever. Ako lang nagatrabaho. Okay lang siya, panagsakay ka ng murag, okay lang siya, and it highlights the idea na kanang, yes po, so lugoon lang po ko today, and okay lang po na hindi ko rin mapansin. You are the slave. Yes. Hala ka, oy. Slave, Hala Jess. ka, oy. As in. Ako ang next na pet peeve, connected ay siya sa mga reunion. They often ask me or tell me na, uy, unsay mo ang ginabuhat na movie karon? Pwede kwaon ko nimong rapist or pwedeng extra ko. It's so annoying. Oh my God, I'm sorry. I think ginawa ko yan sa iyo before. Dili okay lang, pero people you haven't seen for a long time, tapos makabalo sila nga nakaka sa ano. Or bisag sa mga relatives na, pwedeng buhaton ko nimo og rapist. Unsa ba? Ay, Ang ilang weird. concept of acting in a film or TV, dapat rapist sila. Tapos kinatawanay sila na, o kandi hitsura ani, rapist ni siya. Oh, that's so wrong. Di naman po siya offensive, maka-annoy lang siya. Yes, pero funny lang po siya in a way na kanang nag-perpetuate sila og idea or image of a rapist. Because it's teleserye culture. Di ba? Na No, pag it's crazy. Pag rapist ka, dapat yun ano yung itsura. Or mo lang ilang ilang concept na parang pag artista ka or pag extra ka, dapat rapist gid ang muhang koan. Kuha ako artista bisag rapist lang. Yawa ana, uy, that's so extreme. Oo. Parang it's natural na ingon ana gyud ang conversation starter. Kuha ako artista bisag rapist lang. Uy, kuha ako artista bisag maid lang ko niingon ani. Or kuha ako artista bisag magtalikod lang ko. Sure mo. Nakakaloka. Annoying siya. Kasi visual na tubag. Sige. Hehehe.
I can imagine your plastikan face. Oh, with my roll eyes. Oo, nakalang marag mag-smile-smile ka niya pagka man mag-yamid lang ka after. Oo. Niya akong kuan, the devil Bebs is slowly unleashing. Yeah, unleashing her multiple tentacles. Oh. Yeah, tentacle porn na day niya siya. Dati ko na remember, Babs, na kanang related rapod sa kanang, asa to ganina katong email, whatever. Kana, bitawan may mag-chat sa imo, Babs. Oh. Tapos, pagsapos sa Facebook Messenger, Oh. mag-chat siya, Babs. Tapos, like, wala siyang follow-up, nothing. Or like, mag-ala siya, hi, Jess. Niya kanang, nothing. As in, hulaton pa kanya mag-reply. Oo. Para mag-ingon siya unsay tuyo. Kanang, unsan ni, kanang nakod nata sa tindahan, sari-sari store na ayo, palit kung kuan. Kanang, ingna na diretsyon sa kinhanglan. Uy! Una, kani pag yun ang mga klase ng mga tao na you haven't talked to for a few years. Yeah! It's crazy. Char. Weird, no? Weird sila. They don't deserve to exist. Charot. In connection with that, communication pet peeve po na ako ng mukalit lang og tawag without texting. Yeah, of course. We all hate that. No? Most people siguro anxiety po with people calling them kay credit card, mga maningilay, or whatever. Pero, kanang dapat na ay context nga tawagan ka. Bisan gani ang ako mga family members, dili gay mi nagatawagay. So, pag mo tawag sila, kabalo ko emergency yun. Yes, of course. So, right, diba? I think that stems from the pandemic. Kay di ba katong pandemic, basta anything na mo ring mo cellphone kay film emergency or sa ba? Well, ako, ever since the world Ay, began, di ko ganahan mo tubag sa tawag na walay context or from an unknown number. Kanang, pwede magkuan sa ka, magsuti sa ka na, hey, I'm from hell. Can I call you? What if the bebs ka ng nadaog na di kag loto niya pagkahuman wa ni mo gitubag? Makabalo naman ka, na-inform pa ba di ay ka? Tawagan man kanila niya, sorry po, di niyo po kasi sinagot yung tawag namin kanina. So, ibigay na lang po namin ang yung palalunan na 1 million pesos sa charity. Ganon. Hilak imong nawong. Hilak? Pero, ang automatic response manggod or ang akong automatic assumption is maningil kag utang or mangutang ka sa Dagan text pangutang sa imo kuya o jud mo. Dili maningil og utang, dagan ba kog utang. Pet peeve, basta di po ko ganahan ka ng mga tao nga dili kay nimo ginastorya or you haven't communicated with for a long time tapos mokalit lang sila tawag or message na katulad ni Bebs, ana lang. 2022 na, we don't deserve that kind of anxiety in our life. True. Daga na ka ginahuna-huna sa kinabuhi nimo tapos apilon pa nimo og kalit-kalitan pa kag tawag. Oo, makabutoy-butoy hinuon ka tungod sa imong kulba-kulba din ha. As in, mag-flare up yung mga eczema, tanan yung mga allergies makita na nimo. Malay nimo ex to siya na or whatever or oo, di ba? Pwede wag. Nahekya nimo. In connection with that, pet peeve po na ako ng mga nahekya nimo na magsigig tawag na kulit ka yun niya. Di nakaganahan makipaghekya sila og usab. Hala uy, unta man ang hid sila. I understand. Nagatawagan kayo? Unsa? Dili, I don't call. Dili ko nagakuan, di ko ganahan og call. Gusto na ko text lang. Okay. Dito, text lang. Una, I don't like calls because I don't like the sound of my voice. Madunggan mo? Pero I find texting a lot more kampante rather than calling. Right? And you know what's the best talaga? Hindi texting, using Grindr. Chars! Oh, yes! Ginaon ni mo ang sound notif ni mo sa Grindr or dili? Wala, naka-off na. Do it entire time. No way. Oh my God. Kataan ka nang naka sa simbahan, no? Madunggan ni mo nga na ay sound sa Grindr. May mga truk. Oo, kalahan nga na. Buwang, naka-off yan forever. I can't afford to. Or bisa ka na mga sound sa bisa ka na mga sound sa Facebook Messenger, no? Annoying siya. Naka-DND ako palagi. Basta the working hours. Like, literally, I don't like to hear the sound of my phone. Maka-trigger siya anxiety, no? In some sort of way. Actually, oo. Nagdanaghan man ako mga triggers, uy. Dili mo ma-explain nga, no? Pero, naa siya'y anxiety na ginadala just by hearing the sound of it. Siguro it reminds you of work or of lost connection with people or people na di na nimo gusto
sa imuhang life, tapos mo kadita og paramdam. Naay mga inguna na mga anxiety, no? O ka na ba ng anxiety na itag ka sa group chat ka na naka-at imong pangalan? Di na ko ganahan na. Right, like, that's really a practice from hell. Can people just stop doing that? Especially inactive ka sa group chat. Naka nang, can you guys not kill me every day? Ayoko na. Char. Kadaganan sa ko mga group chat, well, yeah, all of my group chats, naka-mute notif siya sa kuha. No, uy, anti-social na lagi tayo. I love it. Dili siya necessary na for me. Daga na kaayo ko ginahuna-huna sa akong kalibutan. Life. Yes. Oh my God, what have I become, Bogs? Dili man ko ingunan. Uy, kailangan na dyan natuguan ay mag-reach out to God. We need to be human again, I think. Again? Nag-wonder ba ka? Actually, kanina, super funny kay ka there was this, mag-dinner ako, mag-dine-in, like, quick dine-in lang ko sa kining shawarma place near my house. Nakita na ko na kanang naman to yung murag kanang business contact na nasa salud na kanang kapoy yun mag-small talk. Uy, nihawa na lang ko. Nag-uli na lang ko balay. Wala na ko ni kaon kay kapoy mag-small talk. Oh my God. Medyo half pet peeve po na ako ng small talk. So, pet peeve ni mo ang entire time ang atong friendship eh. Sige, matag small talk. Oo. Actually, diba? Proven naman ganda plastikan lang ni nga friendship. Proven and tested plastikan friendship. So, it's such a pet peeve. Katu. Diba? Pero, sige ba kung small talk, pero kanang necessary small talk man good. Pero kung beyond working hours na, ayoko na. I wanna go home and be alone in my room. Oh my God. Is this because of the pandemic? Pero ako man good, medyo na ako yung tendencies na ingon ani even before pandemic. Kini bagura ni siya. Well, ingon ani nagug ko before pandemic. Most of the time. Before pandemic, controllable pa ni siya ng mga antisocial karon I think it has gone. Wala ka unsa man ni therapy naman ni atong podcast. Mangita na tag doctor uy para dito na tong unleash tanan. Pero yeah, I get what you mean talaga. Naadyo ko yung moments na kanang wala jud ko gina-look forward sa day kundi like maging Sara. Char. Or what? Ang gina-look forward nimo sa imong day, walay mo abot sa imong interaction with a pet peeve para dili ma-ruin ang imong adlaw. Gusto nimo smooth lang imong adlaw. So kato siya, gigawas na nimo tanan, babs. Actually napa ko isa pero dili na ko siya isulti on air. Ay, ingon, why not? Next na lang, buhat ang tagbagong content about that. Char! Nga naman ka nang ma-expand mo siya. Ano siya ba? Next time na, nabaya kay gipabitin atong last episode ha. So ako po na po ko ipabitin. mga tease jud ka ita ay. Tis ka ita no. As in. Wala ka na baguhan na dili hekya nga atong gistoryan. It's so refreshing at the same time very disorienting because it's not like us to not talk about sex. No, kay basta kita kay iniro la kanang binasos jud pirmi but here we are. Dili ni mao ang ato ang selves no sa ingon ani na yes. It's very wholesome and it's very foreign to us. Yes, being a nice person is foreign to us. So literally gina-reject ng system natin na maging nice and not bastos. Oo, maong dili kayo fan ni nga episode no. Yes, uy, sorry ko yun mo. We all know that you are the best, Pogs. We are the best. We in our own right. In our delusional self. So what is left? What's left is nothing. We have no dignity. We have no pride. We only have our alone selves in our solitude moments to enjoy. We have no one to love us. Hello, and we deserve it. Kaya imo namang gikuan, gitulak-tulak naman mo sila ang mga slow walkers, mga couples. Ug mga small talkers. Love it. Naway, madami kayong natutunan. So there, another walang kwentang episode na po ng Nahuma. Another plastika na atong gi-endure. For the purpose of entertainment ng ating bansang Pilipinas. Oo. Ug sa pinaka-loud nga ero sa tibuok Claveria, City of Davao. Sorry ka sa amo dyan ang silingan. Salamat sa mga burikat nga naminaw ug nag-antos sa pinaka-favorite People's Choice Awardee ug MTV Best Podcast of the Year
ang Dinner Show with Babs and Jessie. Bayot. Award-winning na ang mga bayot. Award-winning na, the best pa sa millions of engagements. I love As it. in, with 48 listens. Grabe yung pet peeves na episode noon niya. Naagi-iro nga pet. I love it. As in, di ba? Bayot. Bayot. Hi, kapo na makapag-story sa imo. Hi sa akong crush. Huwag nakakrush ako. Bye. Bye. Oh my God, nalingaw ka? Oo, wala tayong kwentang pinag-uusapan. I love it.